Jɛmukan min bɛna yira aw la a hakilina ɲuman bɔra APCDH ka projet Foot Citoyen Express la a jukɔrɔma dondonba o ye ambassade du Danemark ye ale ni Famok. فيه ولدت وعشت وأبقى أدعو أن يحفظه الله وطني وطني الغالي وطني وطني الغالي وطني ما أجمله وطنا يبدو روضا حلوا حسنا foli ani tanni kala se o bɛɛ lajɛlen ma ni waati in na aw minnu sigilen filɛ ka tele ɲɛta jabarani lajɛ Mali kɔnɔ farafinna gu sanfɛ ka taa se diɲɛ fan tɔw bɛɛ lajɛlen ma an ka foli bɛ se aw ma k'aw ladɔnniya k'a fɔ nin ye aw tɔgɔla jɛmukan min bɛ sigi tele ɲɛta jabarani so sanfɛ dɔgɔkun ni an ko a ma ko militant citoyen ka wuli ka jɔ kɛ fasoden ɲumanya o bɛ se ka don an bɛɛ lajɛlen kelen-kelenna dusukun na cogo min na wuli ka jɔ ani fɛɛrɛw bɛ se ka bila sen kan cogo min na an ka jamana kolatigɛyɔrɔ minnu bɛ yen nɔ ni a bɛ f'o ma ko institution olu yɛrɛ bɛ se ka dɔn malika yɛrɛ kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fɛ cogo min na o jɛmukan in de bilalen filɛ nin ye sen kan jɛmukan in ka se ka a ɲɛnamaya walima ka se ka a tɔpɔtɔ ka bila sen kan ka ɲa association dɔ bɛ anw ka jamana kɔnɔ n'an k'o ma ko association pour la promotion de la citoyenneté et des droits humains olu ka cɛsiri ani tele ɲɛta ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma dɛmɛbaga jɛkulu Danemark lasigidenso min bɛ anw ka jamana kɔnɔ ka taa se Famok ma olu de kɛra sababu ye ka nin jɛmukan in bila sen kan min ni a bɛ ka ɲɛnamaya tele ɲɛta yɛrɛ jabarani so sanfɛ dɔgɔkun nin waati kelen na ka foli ani tanuni k'o lase aw bɛɛ lajɛlen ma i n'a fɔ aw yɛrɛ bɛ a kalama cogo min na wasaden kalafili min ni o kɛra anw ka jamana kɔnɔ tako fɔlɔ marisi kalo tile 29 tako filanan avril kalo tile 19 kalafili min ni a bɔra ka kɛ anw ka jamana kɔnɔ maa bɛ se ka mun fɔ a kisa kan an balakaw maa 42 olu ye o jɔyɔrɔ sɔrɔ ka taa se o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw bɛɛ lajɛlen ma ninnu na kɛ masala ye an bɛna masala boli min kan ni jɛmukan in kɔnɔna na maa welelen ale tɛ maa dogolen Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an ka jamana marabolo ɲɛmɔgɔ kɔrɔ don ministre kɔrɔ don fana togo kelen na an bɛ se k'a fɔ wasaden don bi an ka jamana kɔnɔ parti politique tɔn min bɛ an ka jamana kɔnɔ ni an b'a fɔ a ma parti yɛlɛma o fana ɲɛmaa don Musa Mara an ye ale wele ka na an ka kɛnɛ kan bi salamu alaikum Musa Mara. Alaikum salam. An bɛ i fo an bɛ an lamɛnbagaw bɛɛ fo ɲɛta TV Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Alhamdulillah. Ayiwa i yɛrɛ bɛ cogo jumɛn na an bɛ don min na ko bi. Alhamdulillah basi foyi t'an na. Komi aw yɛrɛ tun b'a kalama bana min b'an ka jamana kɔnɔ ni a bɛ diɲɛ bɛɛ kɔnɔ bi n'a bɛ fɔ ko coronavirus o banakisɛ tun yera ne la kalafili kɔfɛ. An ye a sɛgɛsɛgɛli kɛ kalafili kɔfɛ bon ni o banakisɛ yer'i la i bɛ tile damadɔ kɛ i b'a furakɛ ani i bɛ tile damadɔ kɛ den kɛrɛfɛ la pour que i kana se ka kɛ sababu ye ka yɛlɛma maa wɛrɛ fɛ ne ye tile 10 ɲɔgɔnna kɛ o den kɛrɛfɛ ni o furakɛli la alhamdulillah bi n kɛnɛyara nin y'a dɔgɔkun kelen ɲɔgɔnna ye an b'an ka baaraw la nka komi an bɛɛ b'a fɔ cogoya min na masiki don ani tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka jɔ ani an ka mabɔ ɲɔgɔn na dɔɔni komi a bɛ fɔ cogoya min na faamaw fɛ an bɛɛ ka lajɛ ka tɛmɛ o sira fɛ n'o de kɛra a bɛ se ka kɛ sababu ye bana in tɛ yɛlɛma ni bana in ka yɛlɛma jɔra bana in yɛrɛ bɛ taa ka bɔ jamana kɔnɔ an bɛ dugawu kɛ ala k'o yira an bɛɛ kɛnɛ na donc n bɛ se k'o de fɔ bi sinon basi foyi t'an na an b'an ka baaraw la wasadenya daminɛw ani faso bulonba baara kunfɔlɔw bɛna daminɛ tɛnɛndon ni ala sɔnna n'o ye sini ye. Ayiwa Musa Mara an bɛ i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn e min sɔnna k'an ka wele jaabi ka na tele ɲɛta jabarani so kɔnɔ bi an bɛ o foli lasegin ka taa i yɛrɛ ma k'a ɲini ala fɛ ala ka kɛnɛya sabati ani bɛɛ lajɛlen yɔrɔ. Ayiwa Musa Mara e bɔra sisan ka kɛ wasaden Mali kɔnɔ hali ni y'a sɔrɔ Bamakɔ sigida 4nan de ye i ta k'i kɛ wasaden hakilina fɔlɔ jumɛn b'e la bi tele ɲɛta filɛbaaw yɔrɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Bon hakilina fɔlɔ kɔni ye min ye o ye minnu ye danaya d'an kan parce que i ye tiɲɛ fɔ i bɛ kɛ wasaden Mali bɛɛ tɔgɔ la nka sababu de b'i la dɛ minnu ye danaya d'an kan n'o ye an ka commune kɔnɔdenw ye cɛ ni muso ani denmisɛnnin ni maakɔrɔba an bɛ waleɲuman dɔn kɛ ka taa olu de ma an tɛ sɛgɛn o waleɲuman dɔn na ka da kan ne ye maire ya kɛ commune nin kɔnɔ
mbora meria la ni ya san wolonfla ye ka kɛ ministre ye ka kɛ premier ministre ye n seginna ka na ka commune kɔnɔdenw ka danaya ɲini u ye danaya dan kan u ye danaya dan kan fana ni sawura ye mɔgɔw ye min lakɔlɔsi dugu kɔnɔna la o sawura fɔlɔ ye min ye maa min votera anw ka commune kɔnɔ o ma vote Bamakɔ commune si kɔnɔ Bamakɔ commune si anw ka participation n'a bɛ fɔ tubabukan na ko taux de participation a bonya ni commune bɛɛ ta ye donc o kɔrɔ ko jama bɔra an ka commune kɔnɔ a filanan ye min anw ye voix min sɔrɔ premier tour la o deuxième tour la o liste si ma ɲɔgɔn sɔrɔ Bamakɔ hali commune minnu jama ka ca n'an ka commune ye comme commune 5 ou bien commune 6 liste si ma a voix sɔrɔ donc o ye danaya dɔw ye danaya minnu an ka commune kɔnɔdenw waleɲuman dɔn n'a ye en même temps danaya min fana don a bɛ kɛ wajibi ye anw kan mɔgɔw ye danaya d'an kan ni hakilina min ye ani kun minnu ye an ko o danaya ninnu an ko o minɛn fa n y'a fɔ tuma bɛɛ n ko an ye layidu o layidu ta inshallah kelen an b'a bɛɛ timɛ anw dɔnnen don ni o ye an ka mara kelen kɔrɔ ninnu na ka tɛmɛ o ye hakilina fɔlɔ ye hakilina filanan ye min ye n'i ye Mali yɛrɛ bɛɛ ta k'a lajɛ ni y'o wasaden sugandi kalafili a kɛra gɛlɛya damadɔ kɔnɔ a gɛlɛya fɔlɔfɔlɔ ye min ye o ye bana in n'o ye coronavirus bana in a kɛra o tuma la ne yɛrɛ b'a bisiki campagne kɔnɔna de la ne ye banakisɛ in sɔrɔ parce que n'i bɛ campagne na ni maaw bɛ ɲɔgɔn fɛ i bɛ su ni tile i bɛ jama la donc forcément risque b'a la faratiw b'a la pour que ka se ka banakisɛ in sɔrɔ bon mɔgɔ caman tun siranna ne yɛrɛ tun y'a ɲini ministre fɛ n'o ye administration territoriale an ka élection in bɔ a dɔgɔkɔrɔ ka da bana ko in kan mais gouvernement y'a décidé k'a bila sen kan anw minnu fana bɛ ka ɲɛmaya ɲini anw wajibi tun don anw ka participer a la an ka tɔn ani an yɛrɛbakun bon donc o kɛra gɛlɛya dɔ ye gɛlɛya filanan ye min ye ni an bɛɛ y'o ye o ye mɔgɔw ka voter député sugandi vote la a man ca n'i ye jamana bɛɛ ta k'a lajɛ à peu près mɔgɔ kelen mɔgɔ saba sigila mɔgɔ kelen de votera donc o ye un tiers fila ma voté donc i mana mɔgɔ saba o saba ta kelen de votera fila ma voté donc mɔgɔ min ma voté o ka ca siɲɛ fila ni mɔgɔ min votera ye Mali bɛɛ kɔnɔ mais n'i ye Bamakɔ ta kɛrɛnkɛrɛnnenya la o yɛrɛ ka jugu n'a tɔ bɛɛ parce que Bamakɔ n'i ye mɔgɔ kɛ 5 ye mɔgɔ kelen de votera mɔgɔ kelen de votera a yɛrɛ ka dɔgɔ n'o ye dɔɔni parce que mɔgɔ kelen votelen mɔgɔ 5 kan o ye 20% ye mais Bamakɔ ta ka dɔgɔ ni 20%. Bon mɔgɔ minnu bɛ taa o hukumu kɔnɔna la électeur 5 la kelen de votere ye i bɛ ɲugun yɛrɛ la quoi donc Bamakɔ maa caman tɛ voter bon o kalafili dun tant que an bɛ o sawura la maa minnu bɛ sigi légitimité tubabukan na mɔgɔw k'u yɛrɛ ye o la ka sɔn u ka ɲɛmaya ye tɔ ka jɛ don donc halisa an kan ka baara kɛ pour que mɔgɔw ka u wasa don kalafili la député kalafili maaw ka bɔ ka voter a caman kun a raison bɛ député wɛrɛ de la quoi parce que mɔgɔw b'a ye ɲɛmaaw bɛ sugandi san 5 u nɔ tɛ hali ni ne yɛrɛ don ka fɔ i bɛ maa min ta san 5 i t'a nɔ ye donc i b'i yɛrɛ déranger mun na ka taa ka sugandili kɛ o de b'a expliquer fana mɔgɔ caman tɛ voter bon an y'o ye kalafili in kɔnɔna la député sigi tɔw fana tun y'o ye mais a confirmera nin kalafili kɔnɔna la sabanan ye min ye o ye wari jɔyɔrɔ ye Mali élection ko la présidentielle tɛmɛnen ne y'a kuma fɔ n n'an m'an janto donc an bɛ trafiquant de drogue kɛ Mali président parce que trafiquant de drogue wari b'olu de bolo fo k'a dama tɛmɛ donc n'an bɛ sugandili kɛ ni wari dɔrɔn de an tɛ jateminɛ foyi kɛ wari dɔrɔn kɔ wari bɛ min kun ni bɛɛ o tigi de bɛ ɲɛmaya sɔrɔ an y'a ye président sigi la cogoya min na an y'a ye député sigi la ten mɔgɔw bɛ miliyɔn 100 yirika don commune kelen député sigi ɲinini na mɔgɔw bɛ miliyɔn 20 yirika don cercle député sigi ɲinini na an ka janto an kɔni y'o ye fan caman fɛ mɔgɔw bɛ sugandi n'u poche kɔnɔna de mɔgɔw tɛ sugandi tuguni n'u ka adamadenya ye u ka hɔrɔnya ye u tɛmɛsiraw ye u ka laɲiniw ye a ka gɛlɛn donc ni an m'an janto farati bɛna don démocratie ko la hali n'i y'a lajɛ bi a bɛ fɔ bi députéw bɛ ta ni u poche kɔnɔna ye ni députéw taara assemblée nationale la
ni député o y'u ka vote fɛnɛ kɛ wariko ye o man ka mɔgɔ dawaleya ban a bɛɛ de bɛ tugu ɲɔgɔn na il faut que an janto yɔrɔ la vraiment an bɛɛ ka baara kɛ ka wari ɲɛti ka a dɔgɔya kosɛbɛ an ka démocratie la bon jateminɛni laban min fɛnɛ n'an y'a ye o ye cour constitutionnelle jɔyɔrɔ ye an ka vote ko cour constitutionnelle ka baara sisan a kɛlen bɛ 3e tour yɛrɛ de an bɛ premier tour kɛ an bɛ filanan kɛ mais tant que cour constitutionnelle ta ma ban i ma tila dɛ y'a ye à peu près député 12 fo député 13 olu ka députéya a jubaju ye cour constitutionnelle minnu ye jateminɛ kɛ ka mɔgɔw votera ka u fara ɲɔgɔn kan olu ko u ma gagné mais a taara cour constitutionnelle la cour constitutionnelle ye baaraw kɛ ka tigɛtigɛliw ni tigɛtigɛliw kɛ k'a fɔ k'u gagné bon f'an ka jateminɛ ko fɛnɛ na sinon n'an ma jateminɛ kɛ o fɛnɛ bɛ se ka kɛ sababu ye maaw tɛ sɔn vote ma mais vote ka karisa sugandi après cour constitutionnelle b'a décider karisa wɛrɛ de bɛ ta démocratie dun ye jama ka sugandili le démocratie tɛ cour constitutionnelle ka sugandili ye dɛ o tɛ tiɲɛ bon donc il faut que an ka o yɔrɔ ninnu fɛnɛ n'a ye jateminɛ la sariya minnu bɛ se ka ta pour que ka cour constitutionnelle jɔyɔrɔ k'a dɔgɔya an ka kalafili la an ka ɲɛmaaw sugandili la o fɛnɛ ka ɲi jamana ma ninnu ye jateminɛbaw ye bon i hakili i ye dɔ fɔ fɛnɛ o kan ka fɔ a ɲuman fanfɛla la n'o ye nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye Mali histoire kɔnɔ an ka ni député muso da sɔrɔ Assemblée nationale la muso à peu près 42 n'i ye député la député 147 ye a bɛ komi i mana député 4 o 4 ta kelen ɲɔgɔnna o ye muso ye an ka jamana kɔnɔ député 10 o 10 kelen tun ye muso ye sisan 4 kelen ye muso ye o bɛɛ ye belebele sariya min taara loi 52 nin ye o incidence ye a ka ɲi jamana ma musow jɔyɔrɔ musow de ye jamana in sinsin bere o donc ni musow ye ɲɛmaya sɔrɔ ka caya a ka ɲi jamana ma an kɔni an bɛ se ka o fɛnɛ yɔrɔ in bila côté ɲumanw kɔnɔ kalafili in na n'o kɛra député kalafili ye ayiwa Musa Mara an y'a ye k'a fɔ kalafili bɛ kɛ anw ka jamana kɔnɔ kabiri an donna bɛɛ hukumu kɔnɔna na nka ka taa ye mankan ka wuli kalafili la mankan min ni an bɛ se ka fɔ a kɛra jelibɔn yɛrɛ anw ka jamana kɔnɔ n bɛ se ka fɔ nin ye a siɲɛ fɔlɔ ye o ka k'an ka jamana kɔnɔ e yɛrɛ ka hakilinata ye mun y'a la walima nin bɛ se ka bali a ɲɔgɔnna wɛrɛ kana k'an ka jamana kɔnɔ. n ko y'o de f'i ye mankan ninnu bɛɛ ye mankan jumɛn ye cour constitutionnelle ka mankan tɛ de yanni cour constitutionnelle ka kuma e ye mankan jumɛn mɛn yɔrɔ la ayi yɔrɔ i ma mankan mɛn dɛ e yɛrɛ k'i yɛrɛ bila mɔgɔw place la e bɛ bɔ sɔgɔmada fɛ ka taa sugandili kɛ e ni ɲɔgɔnna 1000 2000 3000 10 aw bɛ taa sugandili kɛ candidat sera aw ma dɔgɔkun 1 dɔgɔkun 2 n'aw ye baro kɛ gɛrɛnw na a taara suguw la a taara atelier la a taara aw ka duw kɔnɔ ka kalo 1 ni dɔ k'o campagne na k'a ka musaka don a la ka wɔsi ka bana aw ka o sugandi dɔ k'i sigi a ka bureau kɔnɔ ko mɔgɔ 2000 ka sugandili ko k'o bɛɛ bin o mɔgɔ 2000 o mɔgɔw tɛ yan o bɛ diya ye o tɛ diya ye an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye quoi donc cour constitutionnelle ka o waleyali o de ma diya maaw ye wa Mali do Mali tɛ a mana kɛ jamana o jamana kɔnɔ nin tɛ diya maa si ye parce que o kɔrɔ de e k'i ka sɛgɛn kɛ nafa t'o la e k'i ka vote kɛ nafa t'o la commune kelen mun mɛn k'a bɛɛ annulé quartier kelen mun mɛn Bamako k'a bɛɛ annulé a kɛra Dumanzana ye an bɛɛ y'a ye n'o ye commune 1 maa 2000 maa 3000 ka vote k'i sigi dɔrɔn seconde 2 dɔrɔn k'a fɔ k'i y'o bɛɛ annulé est-ce que o ye démocratie est-ce que o ye justice ye o de la n y'a fɔ komi an bɛ sariya min kɔnɔ a fɔra ko cour constitutionnelle mana min fɔ ko o kɛra segin tɛ k'o kan baasi t'a la mais sini ma sinikɛnɛ ma an k'an sigi k'an hakili jakabɔ ka baara kɛ pour que maa kelen k'i sigilen to a ka bureau kɔnɔ k'a décider jɔn bɛ kɛ député ou jɔn tɛ kɛ député sinon démocratie nafa jumɛn b'a la nafa t'a la o sisan a kelen bɛ yɛrɛ sa mɔgɔ dɔw bɛ yen olu yɛrɛ tɛ baara yɛrɛ kɛ vote kɔnɔna u b'a fɔ ko jɔ an bɛ cour constitutionnelle ka yɔrɔ ma kɔnɔ an y'o bɛɛ ye o
an ka lajɛ ni jamana kɔnɔdenw ye sugandili kɛ maa kelen o kelen mana sugandili kɛ o ka sugandili ka don ba la pour que mɔgɔw ka da la ja démocratie ye tiɲɛ mais ni mɔgɔ 1000 mɔgɔ 2000 bɛ se ka sugandili kɛ maa kelen bɛ sigi a ka bureau kɔnɔ k'o bɛɛ annuler est ce que o yɛrɛ tɛna kɛ sababu ye ka maaw timinangoya ka taa n y'o de f'i ye o mais c'est clair e bɛ voter e ka voter bɛ annuler mɔgɔ fɛ kun t'a la ju t'a la parce que a ka d'a ye dɔrɔn a b'a kɛ o de la ne ko sisan an donna tuma dɔ kɔnɔ sisan an ka hakili jagabɔ jamana wɛrɛw kɔnɔ cour constitutionnelle bɛ fonctionner cogoya di an b'a ye diɲɛ jamana si kɔnɔ ne yɛrɛ bɛ min dɔn an ye faransi jurisprudence la cour constitutionnelle bɛ baara kɛ cogoya min na an ye Sénégal la ye an ye Benin la an ye yɔrɔ caman lajɛ an b'a ye yɔrɔ la ko cour constitutionnelle bɛ premier kɛ deuxième ye ka deuxième kɛ premier cour constitutionnelle mana ye k'a fɔ ko vraiment kow kɛra ko minnu b'a kɛ ne yɛrɛ bɛ siga vote la a b'a fɔ ko wa segin a kan mais ka premier kɛ deuxième ye ka deuxième kɛ premier o y'i kɛlen ye Ala de ye quoi segin de bɛ k'a kan segin de bɛ k'a kan kɛ n'i y'a ye k'a fɔ ko bon ne ɲɛ bɛ siga la cogoya min na ka caya fo ne yɛrɛ dalen tɛ nin jaabi la i b'a fɔ ko ko an ka jamana kɔnɔdenw ɲininka tuguni olu de ye ɲɛma sugandili ye e tɛ ɲɛma sugandili o e ka sariya kan ka kɛ min ye n b'a lajɛ kow tilennen don kow tilennen tɛ sariya batora sariya ma bato sariya tigɛ bonda yɛrɛ ka baara y'o de ye sariya tigɛ bonda ka baara tɛ ka karisa kɛ ɲɛma ye ka karisa kɛ kɔfɛmɔgɔ ye ka ordre yɛlɛma n b'a ye diɲɛ fan si hali Corée du Nord a tɛ yen donc a ka ɲɛfɔ an ka faamuyali ko la min kɛra o kɛra mais sini ma sinikɛnɛ ma an ka fɛɛrɛw tigɛ maa sigilen a ka bureau kɔnɔ a kana kɛ ka décision ta karisa de bɛ kɛ ɲɛma ye karisa tɛ kɛ ɲɛma ye sinon an tɛ démocratie la n'i y'a ye fiɲɛ bɛ fɛn na fiɲɛ min y'a to i bɛ siga i b'a fɔ ko an bɛ segin nin kan an bɛ jamana kɔnɔdenw ɲininka o de y'a bannen ye o jamana kɔnɔdenw de bɛ choix kɛ mais bureau kɔnɔ mɔgɔ tɛ se ka choix kɛ i kɛra juge ye o i kɛra nin ye o bureau kɔnɔ mɔgɔ man ka choix kɛ o de ye démocratie ye donc an k'a lajɛ halisa an ka kow lajɛ ji ɲɛma jɔlen don n'an bɛ fɛ ka jamana démocratie don ba la an bɛ peuple de bila ɲɛfɛ jama ka hakilina fɛn bɛɛ bɛ kɛ n'o de ye mais tant que an bɛ mɔgɔw de bila ɲɛfɛ mɔgɔ minnu sigilen b'u ka bureau kɔnɔ maa m'u voter maa m'u sugandi a tɛ ɲa dɛ an k'an janto la komi anw yɛrɛ kɛra wasadenw ye sisan sariyaw bɛ ta assemblée de la o an bɛna nin noter an bɛ don n'a ye n'an donna n'a ye an bɛ kuma kan n'an kan ka sariya minnu yɛlɛma pour que nin ɲɔgɔnna kana kɛ jamana kɔnɔ inchallah an bɛ tɛmɛ sira fɛ ayiwa Musa Mara an y'a ye fɛnɛ ni wasaden kalafili sen fɛ a bɛ fɔ min ma ko alliance parti politique tɔnw ka tigɛ di ɲɔgɔn ma ka wasadenya ɲini an y'a ye fanga sinamatɔn ka taa se maa minnu yɛrɛ bɛ fanga la olu ka tigɛ di ɲɔgɔn ma a kumaw cayara an ka jamana kɔnɔna na o maa caman yɛrɛ b'a la minnu y'a fɔ k'a fɔ olu kɔni ma a faamuya cogo si la e ka hakilinata ye mun ye alliance kan an ka jamana ni alliance in de b'an ka kuma sɔn ji la an bɛ ka kuma min fɔ depuis a mɛnna koyi an bɛ ka kuma jumɛn fɔ yɛlɛma depuis novembre 2017 an ko nka aw ɲɛ bɛ jamana in na n'aw bɛ fɛ jamana in ka bɔ nɔgɔ la jamana ka don yɛlɛma lakika tile kɔnɔ yɛlɛma lakika kɔrɔ ye mun ye ɲɛmaaw bɛ kɛ kɔfɛmɔgɔw ka jɔn ye a banna n'i ko yɛlɛma dɔrɔn nin ye farasi kelen dɔrɔn a bɛɛ bɛ nin kɔnɔ jamana ka kɛ jamana ye ɲɛfɛmɔgɔw ka kɛ jɔn ye kɔfɛmɔgɔw ka kɛ ɲɛmaaw ye i man'o kɛ jamana o jamana kɔnɔ o jamana bɛ hɛrɛ sɔrɔ mais jamana o jamana kɔfɛmɔgɔw bɛ ɲɛfɛmɔgɔw ka bɔrɛ kɔnɔ u b'u kun ci ko min y'u diya u bɛ taa n'u ye yɔrɔ min y'u diya o jamana tɛ hɛrɛ sɔrɔ u b'u fɔ ka taa n'u yɔrɔ la yɔrɔ min y'u diya foyi tɛ bɔ a la donc n'an bɛ fɛ Mali ka na o yɛlɛma tile yɛrɛ kɔnɔ a solution tɛ majorité la a solution tɛ opposition na anw ye nin fɔ depuis novembre 2017 mun na a solution tɛ majorité la a solution tɛ opposition na parce que majorité ni opposition ni fila bɛɛ ye kelen anw bolo an y'o fɔ koyi novembre 2017 an ka congrès min kɛra Mopti n'i ye ne ka discours lamɛn o congrès kɔnɔ an ye nin kuma in de fɔ san 3 o kɔfɛ mɔgɔw y'a ye o sinon aw ko aw ye opposant ye ko aw ma jɛ ni ninnu ka baara kɛcogo ye k'a baara kɛcogo man ɲi aw n'u tɛ fan kelen fɛ fanga ɲini tuma sera aw tilala k'a fɔ ko karisa ko na an ka jɛ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka fanga ɲini e don ko karisa ka baara kɛcogo man di ye donc karisa ka kɛ ɲɛmaaya la o man ka diya ye o
mais ni karisa bɛ tila k'aw fara ɲɔgɔn kan ka fanga ɲini ɲɔgɔn fɛ an kɔni ka faamuyali la o ka gɛlɛn mɔgɔw ka don mɔgɔw kunkolo la quoi mais nin bɛɛ ye min ye dɔrɔn an ka kɛ place ninnu na o de b'an intéressé o an bɛ n'a la cogoya min na ne importance t'o la an ka kɛ place in na dɔrɔn ɔ n'an bɛ kɛ place in na n'o b'a a ɲini an ka tɛmɛ sira o sira fɛ an bɛ tɛmɛ o sira fɛ a ka sɔrɔ dɔrɔn n y'a mɛn yɛrɛ bon ko sisan opposant minnu n'u caman élu la ni majorité u donna assemblée kɔnɔ u ko k'olu ye opposant ye bon nin bɛɛ kɔni ye min ye dɔrɔn mɔgɔw k'a dɔn ninnu ye hakilina kelenw ye peut-être fanga waleyali sira kan dɔw t'u yɛrɛya kɔnɔ dɔw bɛ préférer ka taa yan fɛ u bɛ préférer ka taa yan fɛ o de la anw y'a fɔ n ko an tɛ majorité la an tɛ opposition yɛlɛma ka position de ye nin ye depuis 2017 wa hali assemblée nationale kɔnɔ fana an b'o position kelen de la an tɛ majorité la an tɛ opposition e tɛ nin fan fila si fɛ nin fan fila bɛɛ ye kelen ye o a bɛɛ ye kelen e fana i bɛ fɛ ka preuve jumɛn ɲini ka d'i ma mɔgɔ minnu jɛra ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka fanga ɲini o bɛɛ ye maa sugu kelenw ye anw tɛ yan fɛ an tɛ yan fɛ an b'an kelen na an b'an ka sira kan ni maa min sɔnna an n'i ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o sira in kan an bɛ continuer o sira kan ni maa min ma sɔn fana an bɛ to an kelen na an b'an ka baaraw kɛ an kelen na fo mɔgɔw k'a dɔn don min na sa mais u bɛ ka kuma min fɔ effectivement n'i y'a lajɛ tiɲɛ don dɛ et puis assemblée nationale fana na ne bɛ majorité la ne bɛ opposition la ne bolo nafaba t'o la o an bɛɛ bɛ jɛ ka sariya kelenw de voter sariya in ka ɲi ou a man ɲi i bɛ majorité la i bɛ opposition la i kan ka i miiri sariya in ka ɲi ou a man ɲi n'i bɛ majorité la ni sariya in man ɲi i man ka sɔn ka voter mais souvent anw ka majorité o tɛ ten n'anw ye majorité ye dɔrɔn fɛn fɛn gouvernement mana fɛn fɛn kɛ dɔrɔn o bɛɛ ka ɲi a bɛɛ ka ɲi n'anw ye opposition ye gouvernement mana fɛn fɛn kɛ o si man ɲi a si tɛ ɲuman ye bon anw fana tɛ fɛ ka baara kɛ ten o fana de b'a to an b'a fɔ k'an tɛ majorité la an tɛ opposition na anw bɛ sariya ninnu lajɛ n'a ka ɲi an b'a fɔ k'a ka ɲi wa an b'a expliquer mun na a ka ɲi an bɛ tugu a nɔfɛ o tɛ gouvernement ko o tɛ maa ko o ye Mali ko de ye n'a man ɲi an b'a fɔ k'a man ɲi wa an b'a fɔ mun na k'a man ɲi an b'a kɛlɛ bon an ka position in o de bɛ yamaruya di an ma an ka se ka nin baara ninnu kɛ ɲɔgɔn fɛ nka alliance ko in na opposition ni majorité a bɛ se ka bali bilen an ka jamana kɔnɔ wa fɛɛrɛ bɛ se ka da la wa jamana kɔnɔdenw de kan ka ɲɛ yɛlɛ parce que Mali sariya kɔnɔ ni élection bɛ organiser majorité ni opposition man k'u bolo di ɲɔgɔn ma o tɛ sariya kɔnɔ députés bɛ ta kelen kelen de maintenant partis bɛ se k'u di comme député yɛrɛ bɛ se ka kɛ indépendant ye maintenant jamana kɔnɔdenw minnu bɛ vote kɛ olu de kan ka lajɛ ninnu ye ɲɔgɔn nu fu bɔ kalo san 5 fanga ɲini tuma sera olu kɛra i n'a fɔ ko n b'a dɔn filaniw donc anw de kan ka faamuyali kɛ ça veut dire que fɛn wɛrɛ b'olu kɔnɔ ni anw ka intérêt tɛ quoi mɔgɔw de kan ka faamuyali kɛ ka se ka sugandili kɛ ten bon o kɔfɛ fɛnɛ sariya fɛnɛ bɛ se ka lajɛ parce que foyi t'an bali k'a don sariya kɔnɔ k'a fɔ ko tuma tɛmɛnen na maa minnu ko u ni ninnu tɛ ji kɛ ɲɔgɔn tɛgɛ la élection kɔnɔna la olu man ka se k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka fanga ɲini ɲɔgɔn fɛ o bɛ se ka kɛ o n'an y'o fana bila sen kan o fana bɛ se ka kɛ sababu ye ka kow jɛya dɔɔni mais nin bɛɛ bɛ sugandilibaw de bolo n'o ye jamana kɔnɔdenw ye an ka sugandili kɛ ni hakili ye an kana to mɔgɔw k'an kɛ i n'a fɔ ko bagan donc nin bɛɛ ye ka se ka mɔgɔw ladɔnniya ka mɔgɔw lakunu mɔgɔw ka bɔ fɛn kalama o yɛrɛ ye démocratie jɔsen bere ye ni citoyenw ma kɛ maa ye maa minnu hakili dayɛlɛnnen don u bɛ fɛnw faamu a ka gɛlɛn démocratie ka fonctionner bon an ka jamana in kɔnɔ o fana b'an ka démocratie jɛ kosɛbɛ tiɲɛ don ayiwa Musa Mara wasabulon min ni a filɛ nin ye ni an bɛ se k'a fɔ wasabulon kurakurani don san 7 kɔfɛ wasaden kɔrɔlen minnu bɛ yen walima hali y'a sɔrɔ dɔw kɔni b'a la minnu seginna ka na wasabulon kɔnɔna na nin wasabulon min filɛ nin ye sen kan nin walima min ka ca bɛna daminɛ nin an bɛ se k'an jigi d'a kan malikaw bɛ se k'u jigi d'a kan ne bɛ se k'o fɔ i b'a to baara ka daminɛ de e ka jateminɛ yɛrɛ la i b'a to baara ka daminɛ ne kɔni bɛ min fɔ n ye min fɔ députéw caman ye n ko anw ka nin tuma in n'a bɛ fɔ tubabukan na ko législature
sixième législature an bɛ k'a daminɛ ni gɛlɛya damadɔw ye gɛlɛya minnu b'a kɛ jamana kɔnɔdenw kɛlen bɛ ka u ka danaya ta ka bɔ an kan a fɔlɔfɔlɔ ye min ye n y'a fɔ sisan an ka tali kɛra kalafili min kɔnɔ o kalafili kɛra bana tuma la i b'a dɔn minnu yɛrɛ ma sɔn ka vote kɛ n ko b'a fɔ a ma de ko député coronavirus o ye hakilina ye hakilina min b'a to mɔgɔw bɛ danaya bɔ an kan dɔɔnin k'a fɔ aw taara tuma la tuma min maa caman ma vote maaw ma sɔn ka vote maa dɔw ma sɔn ka kɛ candidat ye ka da bana jugu in kan donc aw ka tali fiɲɛ dɔ b'a la o ye fɔlɔ ye filanan ye min ye alliance minnu kɛra fan fɛ ka mɔgɔw kana majorité ni opposition k'u bolo di ɲɔgɔn ma juste pour que u ka don assemblée kɔnɔ u bɛ don assemblée kɔnɔ fɛn ninnu b'a fɔ ko ayi an tɛ ɲɔgɔn fɛ tuguni o fana ye sababu ye mɔgɔw ka tanga dɔ bɔ assemblée in kan sabanan ye min ye o ye cour constitutionnelle ye dɔw taara an na troisième tour o fana ye tiɲɛ ye an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye quoi bon n'i ye nin bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka tila kɔrɔlen maaw kɛlen tɛ ka danaya da assemblée yɛrɛ kan k'a sɔrɔ hali ni élection tɛ n'i ye maliyɛnw ɲininka ko assemblée b'a fɔ ko he bon assemblée danaya tɛ assemblée kan ka tila ka nin tali cogoya ninnu kɛ donc anw bɛna daminɛ déjà ni gɛlɛya damadɔw ye o yɔrɔ de yɛrɛ de b'a expliquer pourquoi ne yɛrɛ ye assemblée président ɲini o sinon député saba mɔgɔ yɛrɛ bɛ ɲininka ko mala i bɛ jamana jumɛn kɔnɔ ou bien i bɛ planète jumɛn kan i b'a fɔ k'i bɛ assemblée président ɲini n'i ye assemblée président ɲini ka da o de kan an bɛ tuma min na sisan nin tɛ se ka kɛ tuma normal ye déjà jamana bɛ gɛlɛya fasuguya bɛɛ kɔnɔ o ye fɔlɔ ye filanan ye min ye assemblée bɛna baara daminɛ ni gɛlɛya caman ye assemblée yɛrɛ sisan an ka baara fɔlɔfɔlɔ kan ka kɛ min ye ka se ka danaya dɔ segin dɔɔnin an ni jamana kɔnɔdenw ni ɲɔgɔn cɛ o yɔrɔ la ne ko n ko assemblée mago bɛ maa la présidenya la maa min n'a tɔgɔ fɔra jamana kɔnɔ jamana kɔnɔdenw bɛ se ka kala dɔ sɛmɛ a la ne ka assemblée président ɲini ni kun de ye nin n y'o de ɲɛfɔ députéw ye i m'a ye ne yɛrɛ ka annonce la n y'a fɔ n ko pour l'honneur de l'Assemblée nationale je suis candidat ne ka candidature kun ye min ye ka assemblée bɔ nin danayabaliya minɛn in kɔnɔ donc o de y'a to e ye ɲɛmɔgɔya ɲini assemblée kɔnɔna na min b'a to danaya yɛrɛ bɛ se ka segin cogo min na ka na assemblée in kan assemblée kan parce que assemblée n'i ko ko démocratie yɛrɛ fɔlɔ assemblée de ye démocratie tamasere fɔlɔfɔlɔ ye parce que jamana kɔnɔdenw bɛ cidenw bila ka taa bulonba kɔnɔ cidenw ka taa u lafasa fanga bɛ minnu bolo n'olu kan ka jamana mara n'o fanga ye ciden ninnu bɛ olu kɔlɔsi jamana kɔnɔdenw tɔgɔ la démocratie dun ko jamana kɔnɔdenw ka fanga o de ye démocratie ye o fanga in bɛ waleya ni mun ye maa dɔw bɛ ta ka bila baara la maa dɔw bɛ ta k'u kɔlɔsi ni kɔlɔsiba tilenna baarakɛba bɛ tilen o mais ni kɔlɔsiba kɛra baarakɛba ka namunulasogo ye o kɔni min ka di baarakɛba ye o b'o de kɛ o bon o kɔlɔlɔ de bɛ ka Mali assemblée nationale sɔrɔ n'an bɛ fɛ ka assemblée fanga kɔlɔsibaga o kɛlen bɛ fanga ka bɔrɔkɔnɔfɛn ye donc fanga tɛ kɔlɔsi ka ɲa mɔgɔw y'o de ye o ko gouvernement mana na ni fɛn o fɛn ye assemblée u b'u tɛgɛ kɔrɔta ko député dɔw b'u tɛgɛ kɔrɔta ko dɔw b'u sen kɔrɔta o y'o bɛɛ fɔ an ka lajɛ sa ka assemblée sigi assemblée min bɛna gouvernement kɔlɔsi lakika n'a y'a kɛ ka ɲa alhamdulillah n'a ma kɛ ka ɲa kala tilen assemblée bɛ se ka hali gouvernement la bi o k'a bin ka bɔ yen o bɛɛ b'an ka sariya kɔnɔ donc an ka lajɛ n'an bɛ fɛ ka danaya sabati jamana kɔnɔ jamana kɔnɔdenw ka kala dɔ sɛmɛ an na danaya sira kan fo an ka assemblée lawuli ka lajɔ ka kɛ o assemblée sugu ye assemblée min bɛ tugu gouvernement kɔfɛ cucu n'u ko sɔgɔmada an ko sɔgɔmada n'u ko jɛma an ko jɛma n'u ko finma an ko finma o tɛ assemblée nationale assemblée nationale min b'a ka sɛgɛsɛgɛli kɛ a lakika o de ye assemblée anw ka faamuyali la nin bɛɛ de kama ne bolo tuma dɔ sera an ka lajɛ ka peut-être yɛlɛma don assemblée fonctionnement na cogoya min sinon ne b'a dɔn ni bɛɛ ye ni parti min ka député ka ca c'est normal que président ka bɔ o parti kɔnɔ mais contexte
an bɛ tuma min na bi o bɛ se ka fɛn bɛɛ justifier jamana yɛrɛ ka jamana ya o bɛ galamana gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ joli bɔn gouvernement ka fanga tɛ ka boli jamana territoire bɛɛ kan bɛɛ b'o bɛɛ dɔn coronavirus ko in nana ka na n'a k'a tɔ bɛɛ la ɔ nin tuma ninnu bɛ sen na nin tuma ninnu na an mago bɛ institution k'u jɔ u jɔyɔrɔ la a kana kɛ dɔrɔn n ye majorité n ye opposition ye n bɛ tugu a kɔ n b'a kɛla ayi an ka Mali lajɛ mun de bɛ se ka kɛ pour ka se ka jamana dɛmɛ mun de bɛ se ka kɛ pour que jamana bɔ dingɛ kɔnɔna la peut-être n'an ye baara kɛ ni olu ye an bɛ se ka tɛmɛ sira dɔw fɛ sira minnu an bɛ hɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔna la an kɔni ka législature ni a daminɛ kɔni an y'a daminɛ ni déficit de crédibilité comme tubabukan na bɛ fɔ cogoya min na an mago bɛ ka baara kɛ pour que danaya dɔ ka sabati ani jamana kɔnɔdenw ni ɲɔgɔn cɛ sinon n'an m'a kɛ a bɛ sɔn ka gɛlɛya dɛ a bɛ sɔn ka gɛlɛya ni ala sɔnna nka wasabulon malidenw ko u jigi da kan e yɛrɛ bolo yɛlɛma jumɛn bɛ se ka don a kɔnɔna na n'a bɛ kɛ wasabulon danaya bɛ se ka sɛmɛ a la cogo min na yɛlɛma fɔlɔfɔlɔ min bɛ se ka don wasabulon kɔnɔna la o ye fɔlɔ sariyaw tali yɔrɔ sariya tali sira fila don sira fɔlɔ o ye gouvernement de bɛna ni sariyaw ye anw ka mara kɔnɔna la an y'a ye yɛlɛma kan ka don nin yɔrɔ la yɛlɛma kan ka don nin yɔrɔ la fo sariyaw ka ta sariya kɔrɔ min bɛ yen k'o kuraya sariya kura ka ta a bɛ fɔ tubabukan na k'o ye projet de loi mais mɔgɔw kan ka min dɔn assemblée députés fana bɛ se ka na ni sariya ye a bɛ fɔ o ma ko proposition de loi parce que député ka baara dɔ ye ka sariya ta mais a ma fɔ ko wajibi don sariya bɛ ka bɔ gouvernement fan fɛ sariya dɔ kan ka bɔ député fan fɛ sariya bɛ se ka bɔ député fan fɛ n'o ye proposition de loi ye mais anw ye min lakɔlɔsi an ka assemblée nationale la depuis san caman caman ni loi 100 taara i b'a sɔrɔ 99 ye gouvernement ka loi ye fitini dɔrɔn bɛ se ka kɛ assemblée ka proposition ni yɛrɛ législature min banna min daminɛ 2013 ka banna 2020 san 7 député mana ni loi ye siɲɛ kelen loi fɛn fɛn taara ni san 7 kɔnɔ a bɛɛ bɔra gouvernement bolo donc an yɛrɛ assemblée yɛrɛ bɛ a décider k'a bolo jigin sariya ta sira kan donc n'an bɛ fɛ ka na ni changement ye sariya dɔw bɛ yen assemblée yɛrɛ ka se ka na ni o ye ani gouvernement ka baara k'a kan député o k'a voter anw ka campagne kɔnɔna la an y'a fɔ n ko yɛlɛma tɔgɔ la sariya dama dɔw bɛ yen anw bɛ fɛ ka na n'o ye pour que jamana maracogo a ka ɲa n bɛna misali damadɔ di ma fɔlɔ ye vote ko ye an ye caman fɔ o la o an ka vote ko ninnu na fiɲɛ damadɔ b'a la wari jɔyɔrɔ o ye fiɲɛ ye cour constitutionnelle ka fanga o ye fiɲɛ ye fiɲɛ wɛrɛw fana bɛ yen vote kɛcogo la il faut que an ka na ni changement ye an ka vote système na anw bɛ fɛ ka na ni sariya ye assemblée nationale la k'a proposer député ye an ka proposer gouvernement ye pour que ka yɛlɛma don an ka vote système na o ye fɔlɔ ye filanan ye min ye jamana administration ni maaw bɛ ta maaw ka ta ka da u seko n'u dɔnko n'u tɛmɛsira mais maaw kana ta ka da parti politique ko kan an bɛ maa o maa ta ka bila poste o poste la concours ka organiser maa min na ka kan o ka ta i bɛ nin parti la o i tɛ nin parti la o i bɛ nin diinɛ la o i tɛ nin diinɛ la o i ye nin jɛman ye o i ye nin finman ye o kana lajɛ i bɛ se wa i tɛ se ka administration poste ba ninnu bɛɛ ka bɛɛ kɛ concours ye a bɛ fɔ ko ka administration dépolitiser parce que politique donnen bɛ an ka ko la cogoya min na hali ni maa min bɛ fɛ ka kɛ général ye armée la f'i ka taa parti dɔ i ka taa don parti dɔ senkɔrɔ o k'i dɛmɛ a laban bɛna gɛlɛya jamana fɛn bɛɛ finalement hali imamu yɛrɛ bɛ taa don parti la pour que ka kɛ imamu ye an ka lajɛ ka yɛlɛma don la min ni min ka kan o ka bila o place la an bɛ fɛ ka na ni o sariya ye sariya wɛrɛ ye mun ye o ye ni karisa kɛra ɲɛma ye karisa ka kolɛ o jɔyɔrɔ ka bɔ a ka fanga la o ye Mali problème ba dɔ ye o a ma daminɛ sisan dɛ sisan kɔni aw bɛɛ ma mɛn ma famille d'abord yɔrɔ aw bɛɛ y'o mɛn o mais depuis Musa ka temps na i b'a ye famille jɔyɔrɔ bɛ ɲɛma ka fanga la ni maa min kɛra président i b'a fɔ k'o den de kɛra président ye ni maa min kɛra ministre i b'a fɔ k'o muso de kɛra ministre ye an ka sariya ta sa ne ka ɲɛmaya sa ne muso ni den ni buranw ni fɛnw olu kana ye n ka ɲɛmaya kɔnɔna la o sariyaw bɛ jamanabaw caman kɔnɔ an bɛ fɛ ka na n'o sariya sugu ye Mali kɔnɔ sariya damadɔw bɛ yen
yurugu keleli sariya yurugu keleli sariya be yo mais yurugu keleli lakika sira do be na matemo fe amma foike donc wakilna munu mana ambe fe kana no sariya ye ni assemblée nationale yo sariya no ta ka gele gouvernement ni sariya sukuta parce que ba soro ni sariya no be kololo munu kele gouvernement ere bo kololo kono olu se ko sariya ta Musa Mara anya ye kafo e jo makla awo o ye sariya ta fan fele mais na flana mi assemblée ka joro e segasegeli ka tugu gouvernement no fe ka contrôler segasegeli be keni sira damado ye député be se ka question poser ministre ku député be se ka question semaine ka ci ministre ma no ye question écrite député be se ka ministre interpeller sariya be nimbela ni ye question semaine ka ci ministre ma na mi jabi assemblée nationale be ba ka interpellation jago ya do akana nemna exemple gelen dima ne président yelema président to ne électrici ministre de l'administration territoriale mania kalogelen mon monsieur le ministre anya me qui est groupe armé ou wole dongle ku kana ka ko réunion ke ki be fe ka élection législative wore organiser koron fe anya faina yo ke de loi mais est-ce que élection courante do ou bien be chien wore élection législative makono ou abna question atemewa o région to munu fenembe abeken wa ateken wa ko question dama do poser ministre mané jabi alsa ne député mais ministre écrit ne rabna écrit lettre folo minti député ala do na ko lettre ne mna sikaka ba ci ministre ma na man jabi ma interpeller donc assemblée ka ke yoroye amana feo fe jamana kono ni fien bala anga ministre wole kana assemblée kono kana ujeya aka ke jamana kono do nyena boni assemblée kera yoroye ministre be woshi yoro ngono mako be dana da assemblée ka mais ministre be na ebe question poser ministre o dira ministre ma déjà et reka réponse o dira ministre ma déjà finalement exercice na fatala quoi faut assemblée député au coup free de gouvernement bolo no kera ame dana sur population je crois que anga dana sur population o de daga dana na dana sur gouvernement fa fait parce que on sigi ku population de on sigi ku population pour que le gouvernement se gasse de tout voilà donc voilà ne bolo ni assemblée tara ni sera nous ka kana ni élément ni Allah subhanahu aywa anya ye e dantikel ke ka fo soro min bila ka o dantikel ke wasadin be kangani ke ni tuga na tawa wasadin ronde de nyema be kangani ke anga famille là parce que pourquoi anya ke yerairate malla jamana kono de bebolo ou bien en tout cas jamana kono de mana ke keme bi kono to nyona bolo anga nyema yoro no na mo be war sorala o la mo be kelega no fe o be kelega no fe wanu kara nyema yoro kle fla doro kwa situation be an yɛrɛ boyo i bɛ karisa kɛ maire ye i b'a sɔrɔ a bɛ CT sanfɛ kalo fila a bɛ Jakarta san kalo naani a bɛ Mercedes 190 san san kelen a bɛ Prado san alors que sara t'a la donc a y'a soin de o de la an ko n'an bɛ fɛ ka toujours danaya ka na ni jamana kɔnɔdenw ni ɲɔgɔn cɛ danaya ɲinini de don confiance an b'a fɔ fɔlɔ bɔ an b'a fɔ aw ye anw dontɔ filɛ ɲɛmaya la nin de b'an bolo wa o ɲɛmaya fana kɔnɔ tuma ni tuma an bɛ tila ka segin ka na bɔ nin de b'an bolo mɔgɔw k'a comparer k'a ye k'a fɔ du jour au lendemain an ma kɛ waritigiba ye ɲɛmaya kɔnɔ donc ɲɛmaya ma kɛ sababu ye an ka wari sɔrɔ parce que ɲɛmaya ma kɛ sababu ye mɔgɔw ka wari sɔrɔ o surtout Mali yɛrɛ ɲɛmaya Mali ɲɛmaya si tɛ yen n'a sara ye sara ɲɛnama ye ɲɛmaya si maire si sara tɛ 20,000 bɔ kalo la Mali la merci ali commune baw comme commune 4 maire commune minnu budget milliard 4 milliard 5 milliard 6 maire ta ye indemnité dɔrɔn de ye watan 8 watan 6 watan maire dama dɔw bɛ sara ten jɔn bɛ se ka kɛ waritigi ye i ka sara ye 20,000 ye kalo la o tɛ ka kɛ o donc fo maire ka kɛ maa ye baara wɛrɛ bɛ maa min bolo Mali sariya kɔnɔ maire ye fonction bénévole de ye ni sara man kan f'i ka kɛ baarakɛla wɛrɛ min b'a to i bɛ se ka i dahirimɛ sɔrɔ o ye maire ye Mali ministre ka sara tɛ 1 million bɔ o ministre kuturu a tɛ 1 million bɔ ni jamana in kɔnɔ mɔgɔ jɔn bɛ se ka i ka sara tɛ 1 million bɔ k'a fɔ i bɛ kɛ milliardaire ye o bɛ se ka kɛ wa ne y'o fɔ fan bɛɛ fɛ o
ngwa ko na tanyini ni gere na ye mawo ma malla ministre do agara fama e ministre ya ko zone do mama ne contredio matse kan contredio ngra ministre ngra premier ministre mali premier ministre ka salaire doni don ne be fra 1 million klenga ala te million klene wa mgambo premier ministre ka sara mo ko bisara ka milliardaire o la donc on nyefo jamana kono de on ko fam quoi c'est pourquoi on a bien déclaré watuma otuma ambe seginga na kasika kaka nga bien déclaré danaya do kana maw ni nyema ni nyonche jamana shite se ga jo ni nyema ni ko fe mo danaya to nyonche parce que danaya de ba ke nyema mana ketan ko fe mo be to ano fe mais bibi na nyema ga ketange ko fe mo be surunde chala donc anga feretike nyefe mo ni ko fe mo danaya ka kun nyonche ku bolo di nyoma kata jamana beta tene bon on a ni mbara nunu be abena ni danaya de il faut que danaya de ga sigi mais pour que danaya ga sigi nyefe mo ni ko fe mo nyonche nyefe mo de kan ga effort ke parce que nyefe mo de photo ke pour que mo kana mo ga danaya buka nyefe mo de photo ke anga tien fo nyuma ma nyefe mo nyuma man cha anga jamana ko quoi ala ka nya ka dam amina rabbi aywa am se ka fo anga jemunka ni o mitan citoyen ni kulume ka sincère ka se chama ma welele Musa Mara ni ma ko kekito ni kenen ka kuma kan labon fo ibse ka musoro ka fo anga ni jemu ambe do de ke parce que ni ko nyaamina amba jigida ala de kango ambe do de ke surtout ambe tumam na bioye sungalo e do kalodo a do folo e kenen parce que dien nyaamina do ka da banane ka hal sala ka kenen sabati ka jamana kisi ka dien re kisi ka jabana jugu in takawanga ay ko be nyaamin dien kono a flana yemi jamana yere na ka geleyaw be ka soro bana jugu ko inte a geleya folo e bembalia geleya flana e joli bon e siaw ni nyonche siaw lo makelew e lakana balia nga dugubaw kono yoro chaman geleyaw be halsa geleya nunu ala ku disma boka ala ko ke aka ala ya kama ka nga jamana kisi ka nga jamana deme samia mimena le fene ka ke samia barkama parce que mali yere glone be samia de lawo ni samia nyana doro dunga fa sabatira o chama mbole mo ko problème na ala ka samia ke samia nyuma ala ka antonio nyala ka ambe anyore mamba fo ko barala du courage ambe yere fo ki mo mando émission na ka nga wele jabi amani ne ala fe jamana ala ka abaski ni ka kulu suma amin wasablo mi ni abina a chagu damne amani ne ala fe ala ka ke wasablo malikaw jigibe wasablo mi fe amin ala ka je amba jigi aka fo ni tena ke anga baro labai tumani tuma mina wele blema mi batu ana seka kuma jamana ire masaloka merci bien ka ire foki wala mando anje aywa nini be da sigi ke auka bije mon kana ni amba fama mitan citoyen na fasudin maya o kanum seka do an kelingene na be la jelen sukuna tugomina ma welele Musa Mara Jemgai Ablara Sinka, Association pour la promotion de la citoyenneté et des droits humains, Katase Danemark Laskideso, le membre engagement kono Katase Famokma, Ambe Association Tondi Umpela Jilenfo, a président Dr Bassirou Diallo, Katase Nafinga Haginma, Lubela Jeleneka, Chesri Blara Sinka, Miato, ni Jemgai Blara Sinka, ma welele bi otie Musa Marai ambe fulla se alema halemi sona kanga wele jabi ka nyini ala fe here chamambe ala bolo ala ko di ani anka jamana kono di rebela jelema walma ka here re jidi jere bela jelenka ala ka jien wati were do anno bela jelenka skema aw bɔra ka jɛmukan min lajɛ a hakilina ɲuman o bɔra APCDH ka projet foot citoyen express la a jukɔrɔma dondonba o ye Danemark ambassade ye ale ni famok وعشت وأبقى أدعو أن يحفظه الله وطني وطني الغالي وطني وطني الغالي وطني ما أجمله وطنا يبدو روضا حلوا حسنا